इनकी कोई तकलीफ नहीं हो। বলছে এখানে যত মানুষ আমরা আসছি সবার মধ্যে যদি এই কথা এসে যায়, এই জিনিসটা পরে আমি এটা সহ্য করব, আর আমার কোনো মুসলমান ভাইয়ের কোনো কষ্ট না হয়, কোনো, তো আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত আনেওয়ালা মজমার জন্য এখানে বরকত দিয়ে দেবে আর সবার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। সাহাবা রিজওয়ানুল্লাহ আলাইহিম আজমাইন का ये मिजाज था। বলছে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের এইটাই তাদের মেজাজ ছিল, এইটাই তাদের কাম ছিল। इसलिए हर मैदान में सहाबा इस कोशिश में होते थे कि मेरी जान चली जाए, मेरे भाई की जान बच जाए। तो বলছে এই জন্য সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যেকটা ময়দানের মধ্যে এইটাই তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে আমি আল্লাহর রাস্তায় মারা যাই আর আমার ভাই মুসলমান ভাই সে বেঁচে থাকে। हजार में साहबा सबसे कम शहीद होते थे। এজন্য ময়দানে যুদ্ধের ময়দানের মধ্যে সাহাবা অনেক কম শহীদ হইতেন, অনেক কম শহীদ হইতেন, क्योंकि हर एक की चाहत है कि इसकी हिफाजत हो। এজন্য আমার মুসলমান ভাই হেফাজত হয়ে যাক, ইনি বেঁচে যাক। और दुश्मनों में से हर एक की चाहत होती थी कि मेरी हिफाजत हो जाए, दूसरा मर जाए। আর এদের সাহাবাদের যারা দুশ্মন ছিল তাদের মধ্যে ছিল যে আমি সাথে মারা যাক আগে। दुश्मन का नुकसान मुसलमान का, सहाबा का नुकसान बहुत कम होता। এই জন্য দুশ্মনদের বেশি আর সাহাবাদের কম ক্ষতি হইতো। की चाहत ये हो कि हमारे साथियों को आराम मिले, उनको अच्छी जगह मिले, उनको इकराम हो, वो अच्छे तरीके से अमाल में शरीक हो, मैं मुशक्कत के साथ कर लूं, तो अल्लाह पाक सबके लिए भलाई का फैसला कर देंगे। तो বলছে মজমার সবার মধ্যে যদি এই আকাঙ্ক্ষা এটা আইসা যায় যে আমার ভাই সে আমার কি আরামের মধ্যে থাকুক, সে ভালো জায়গা পাক, সে আরামের জায়গা পাক, তার কোনো কষ্ট না হয়, তো বলছে আল্লাহ তাআলা বলছে সবার মধ্যে আল্লাহ তাআলা বরকত দিয়ে দেবেন আর সবার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। ये जमीन अल्लाह की है, বলছে জমিনটা আল্লাহর জমিন। इस जमीन को सुकेड़ना, इस जमीन को फैलाना अल्लाह के अमर से है। বলছে এই জমিনটা সংকীর্ণ করে দেওয়া, এই জমিনটা এত প্রশস্ত করে দেওয়া, এটা আল্লাহর হুকুমের মাথা। अल्लाह के नेक बंदों के लिए तय्युल अर्ज हो जाता है, जमीन को समेट लेते हैं तो लंबा फासला मुख्तसर वक्त में तय हो जाता है। বলছে যারা আল্লাহর খাস বান্দা তাদের জন্য জমিনটা ছোট হয়ে যায়, সংকীর্ণ হয়ে যায়, তারা অনেক লম্বা রাস্তা অল্প সময়ের মধ্যে তারা তয় করে সফর করে ফেলায় অল্প সময়ের মধ্যে। अल्लाह ज्यादा को कम करने पर है, कम को ज्यादा करने पर भी कुदरत रखते हैं। तो বলছে আল্লাহ তাআলা যেরকম বড়টাকে ছোট করতে পারে, লম্বাটাকে ছোট করতে পারে, तो এইরকম আল্লাহ তাআলা ছোটটাকে বড় করতে পারে, কুদরত রাখে করার উপরে। हमारा ये मैदान छोटा सा है, अल्लाह इस पर कादिर है कि इस छोटे से मैदान को ऐसा फैला दे कि इसमें सारा मजमा आ जाए। तो বলছে আমাদের ময়দানটা ছোট, কিন্তু আল্লাহ তাআলা শক্তি রাখে, কুদরত রাখে যে এইটাকে এইরকম বড় করে দেবে যে সমস্ত মজমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। हमारे पास खाना थोड़ा है, अल्लाह इस पर कादिर है इस थोड़े खाने को ज्यादा लोग खा लें और खाना भी कम न हो। বলছে আমাদের কাছে অল্প খানা, কিন্তু আল্লাহ তাআলা কুদরত রাখে যে এই খানা এরকম বরকত দিয়ে দেবে যে সবার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে আর খানাও এরকম বেঁচে থাকবে। बदर में अल्लाह ने दुश्मनों को दिखला दिया कि थोड़े मुसलमान उनको ज्यादा नजर आ रहे हैं और मुसलमानों को दिखा दिया कि ज्यादा दुश्मन थोड़े नजर आ रहे हैं। বসে বদরের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা কম ছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে দেখাইছে যে মুসলমানের সংখ্যা অনেক ভারী, অনেক বড় সংখ্যা, আর কাফেরদের সংখ্যা ভারী ছিল, বড় ছিল, কিন্তু মুসলমানকে দেখাইছে আল্লাহ তাআলা কে তাদের সংখ্যা অনেক কম। তো আল্লাহ हर चीज पर कादिर है। বলছে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটা জিনিসের উপর কুদরত রাখে, কাদের। हम अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह अपनी कुदरत हमें दिखाएंगे। যদি আমরা আল্লাহর সাথে मोहब्बत করি তো আল্লাহ তাআলা আল্লাহর কুদরত আমাদেরকে দেখাবে। उस मोहब्बत की निशानी सबसे पहली ये है
कि जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं उस मकसद में अपना पूरा वक्त गुजारें, उस मकसद के अलावा किसी और चीज की तरफ इल्तिफात ना करें। तो বলছে এই মহাব্বতের নিশানি হলো যে আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে আমরা জমা হয়েছে, যে মকসদ, যে উদ্দেশ্যের জন্য আমরা পুরা সময়টা এই উদ্দেশ্যের মধ্যে লাগাবো, অন্য কোনো জিনিসের মধ্যে আমাদের কোনো সময় লাগাবো না। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मेहनत हमारी मेहनत बने, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মেহনতটা আমাদের মেহনত হয়ে যায়, আমাদের কাম হয়ে যায়। इस मेहनत के सिलसिले में जितने अमाल यहाँ आए होंगे हम उन अमाल को सुनने और उसे अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करने के लिए आए। বলছে এখানে এই কামের জন্য যতগুলো আমাল এখানে হবে, তো বলছে এই কামগুলা শোনার জন্য আসছি, আর এই কাম নেওয়ার জন্য আমরা এখানে আসছি, এইটার মধ্যেই লাগবো আমরা। खाना पीना तो हम घर में बहुत इत्मीनान से कर सकते थे, বলছে খানা পিনা এটা তো আমরা ঘরের মধ্যে ভালোভাবে খাইতে পারতাম আমরা। आराम तो हम घर में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे, বলছে আরাম তো বলছে এটা তো আমরা ঘরের মধ্যে ভালোভাবে আরাম করতে পারতাম। लेकिन जिस मोहब्बत के बदले में अल्लाह के हम यहाँ आए हैं उसका बदला देने का ये है तरीका कि हम अपना पूरा वक्त महफूज कर लें, इस वक्त में इन आमाल के अलावा किसी और चीज में ना लगे। বলছে যে আল্লাহ তাআলার মহব্বতে আল্লাহ আমাদেরকে নিয়ে আসছে, তো বলছে এই মহব্বতের বদলা হইল যে আমরা ওই আমালের মধ্যে লাগবো আর অন্য কোন জিনিসের মধ্যে লাগবো না আমরা। मजलिस है, বলছে প্রথম মজলিস, প্রথম বয়ান এটা। अब ये पहली शब आने वाली है, पहली रात, ये বলছে এইটাই সামনে আসতেছে। और फिर एक रात और फिर एक रात और, বলছে এরপরে এক রাত আসবে, এরপরে আরেকটা রাতও আসবে। 3 रात और 2 दिन, 2.5 दिन का इज्तिमा है। বলছে 3 রাত আর 2 দিন, বলছে আরো দিনের ইজতিমা। हम में से हर आदमी ये तय कर ले कि ये 3 रात किसी इनफरादी अमल तरह की रुजू करेंगे, को तकलीफ से बचाएंगे, तो इंशाअल्लाह उस इस मोहब्बत से और ज्यादा बढ़ाकर हमें देंगे। তো বলছে আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি এটা ত্যাগ করে নি যে আমরা শুরু থেকে সমস্ত শুনবো, আর সমস্ত ইমাই আর ইনফেরা দুঃখ আসবে, এটা অন্য সাথীকে নাম পৌঁছাবো, এর চেয়ে বেশি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মহব্বত করবে, এর চেয়ে বেশি মহব্বত দেখা যাবে। मुसलमान से साथ और दिल में नफरत है, कदूरत है, अदावत है, बुग़्ज़ है, कीना है, और कहें कि हम तबलीग में फिरेंगे, न मालूम ये किस गड्ढे में जाके गिरेगा। বলছে যদি দিল যদি মুসলমানের থেকে পরিষ্কার না হয়, সাফ না হয়, দিলের ভিতরে নফরত থাকে, দুশ্মনী থাকে, বিভিন্ন বলবে যে আমরা কোনো গর্তের ভিতরে যাই পড়বে। मजमे न हम अपने और न अपने आने वाले इस मजमे का नुकसान होने देंगे। বলছে আমরা সবাই এটা ত্যাগ করে নিই कि আমরা নিজেরও কোনো নুকসান হইতে দেব না, আর অন্য কোনো आनेवाला मजमार भाईদেরও কোনো নুকসান হইতে দেব না। इसलिए हमारी मजालिस के अंदर इज्तिमाई अमल से कोई दूर न रहे। এজন্য আমাদের যতগুলো ইজতিমাই মজলিস হবে, আমল হবে, কোন সাথী ইজতিমাই আমল থেকে अमल के वक्त में বলছে এই পরিবেশ না, আর কথাবার্তার मजलिस गल्पोर কোনো मजलिस ना लगे। ये अल्लाह की मोहब्बत की अदावत की निशानी होती है। বলছে এগুলা আল্লাহ তাআলা मोहब्बत और दुश्मनी निशानी এগুলা, कि उधर अल्लाह की बात हो रही है और ये अपनी बातों में लगा हुआ है। বলছে ওখানে আল্লাহর কথা হইতেছে, সে নিজের কথার মধ্যে লেগে আছে, গল্পের মধ্যে লেগে আছে। हमारे उस्ताद मोहतरम थे हज़रत मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, मैं भी साथ बैठा तिलावत कर रहा था। तो एक साहब आ गए, आकर सलाम करके कोई बात करने लगे, तो मौलाना ने डांट दिया कि एक आदमी अल्लाह से बात कर रहा और तू कहता मेरे से बात कर। कुरान पाक की तिलावत कर रहा तो ये अल्लाह से बात में मशगूल है, तू कहता मेरे से बात कर। বলছে যে আমাদের উস্তাদ মোহতারাম মাওলানা জামশেদ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছে একবার কোরআন পড়তেছিলেন, বলছে আমিও বসে কোরআন পড়তেছি,
তো একজন লোক আইসা সালাম করে সে কি জানি কথা বলতে চাইছে, তো সে ওই ব্যক্তিকে সে আর তুমি তার সাথে কথা বলতে চাও করা অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কথা। इसी तरह मेंबर से जब अल्लाह रसूल की बात को सुनने के बजाय हम अपनी मजलिसें लगा लें, ये अल्लाह के साथ मोहब्बत की निशानी नहीं होती। বলতেছে যে মেম্বার থেকে তো আল্লাহ রসুলের কথা হইতেছে, বয়ান হইতেছে, আমরা ওইখানে বসে আমরা নিজেদের কথার মধ্যে লেগে আছি, নিজেদের গল্প করতেছে। তো বলছে এটা তো আল্লাহর সাথে মোহাব্বতের নিশানি না, বলছে এটা তো আল্লাহর সাথে দুশ্মনের নিশানি। इसलिए अपने भाइयों के पांव पकड़ें, उनके हाथ जोड़ें, पगड़ी टोपी उनके पांव में रखें। देख भाई, हमने सब कुछ अल्लाह के नाम पर छोड़ा है, अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़कर आए हैं। अल्लाह की बात हो रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। तुम्हारी मेहरबानी, अपना नुकसान से अपने आप को बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। आओ चलो अल्लाह की बात सुनो। তো বলছে এরকম যদি কোনো জায়গায় দেখা যায় বয়ানের সময় কথাবার্তা, তো তাদেরকে আমরা পাও ধরবো, হাত ধরবো, আর তাদের মাথার টুপি পাগড়ি তার পায়ের উপর রাখবো, যে দেখো আমরা তো আল্লাহর নামের উপরে, আল্লাহর জন্য আমরা সবকিছু ছেড়ে আসতেছি। তো আমরা এখন বয়ান হইতেছে, আমাদের নোকসান না হয়, কারো নোকসান না হয়, অন্য কারো নোকসান না হয়, আও আমরা সবাই ইজতেমাই বয়ান শুনি, ইজতেমাই আমলের বসি। এরকম সবাইকে আমরা ইজতেমাই আমলের নিজেরাও শরীক হব, আমাকে শরীক করার চেষ্টা করবো। करेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लेकिन हमारा दुश्मन भी हमारे साथ साथ है। তো বলছে আমাদের দুশ্মন আমাদের সাথে আছে। हमारा सिर्फ 2 दुश्मन है, बाकी कोई दुश्मन नहीं। শুধু एक हमारा अपना नफ्स सबसे बड़ा दुश्मन और एक शैतान हमारा दुश्मन है। এক তো হইলো আমাদের নফস, বলছে এটা বড় বড় দুশ্মন। इन्ना आगा उदुव्व करना হাদিস শুধু যে নফস আছে দুইটা, यानी पहलुर মধ্যে যে নফস, এইটাই সবচেয়ে বড় দুশ্মন। अल्लाह कुरान में फरमा रहे कि शैतान अदुव्वुन मुबीन है, खुल्ला दुश्मन है। আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফের মধ্যে বলতেছে যে তোমাদের দুশ্মন খুল্লা, খুল্লা স্পষ্ট দুশ্মন হলো শয়তান তোমাদের। हुजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला हदीस कुदसी में फरमाते हैं, आदि नफ्सक बंदो अपने नफ्स की करो, अपने नफ्स, तेरा नफ्स मेरी दुश्मनी पे तुला हुआ है। হাদিসে কুদসির ভিতর আছে যে আল্লাহ তাআলা বলে, হে বান্দা তুমি তোমার নফসের সাথে দুশ্মনী করো। আল্লাহ তাআলা হুকুম দিচ্ছে যে তোমার নফসের সাথে তুমি দুশ্মনী করো। এই জন্য কি নফসে আমার আল্লাহ বলতেছে, আল্লাহর দুশ্মন, अल्लाह जो हमसे मोहब्बत कर করাইতে চায়। এই আমলের মধ্যে इधर उधर की सजा, तुम्हारे साथ तो इतने झमेले लगे हुए हैं। যদি সে ধ্যানের সাথে তোমার ছেলে মেয়ে আছে বাইর হওয়া থেকে তার বাধা দেয়। अब नफ्स की माननी है, नफ्स की माननी है, ये अपने दोस्त, सबसे बड़े दोस्त अल्लाह की माननी है। তো বলছে এখন আমরা এই নফস যে দুশ্মন এরে মানবো না সবচেয়ে বড় আমাদের দোস্ত যে মাহবুব আল্লাহকে মানবো। अल्लाह बना लिया तो हर अमल में सिर्फ ये नहीं, अभी से नियत करे, पूरे मजमा ये नियत करे कि हर अमल में शुरू से लेकर आखिर तक बैठेंगे, ना खुद उठेंगे को उठने देंगे। বলছে যখন আমরা আল্লাহকে দোস্ত বানাই নিছি, তো এখন এই মজমার মধ্যে প্রত্যেক সাথে এটা আমরা ত্যাগ করি, পাক্কা নিয়ত করি যে আমরা নিজেরাও উঠবো না, ইসলামের আমল ছাড়বো না, আর কোনো ব্যক্তিকে ছাড়তে দেবো না আমরা। इंशाअल्लाह। शैतान और नफ्स क्या करेगा, मजलिस खत्म होने से 5, 10, 15 मिनट पहले उसको हरकत देगा कि तू जल्दी जा, वहाँ वुजू में रश होगा, वुजू कर ले, नमाज पढ़ेंगे, एहतमाम कर लो, इसकी तैयारी के लिए तो उठाएगा उसे। তো বলছে বয়ান শেষ হওয়ার 5-10 মিনিট আগেই নফস আর শয়তান ওয়াসওয়াসা ডালে যে ওই তাড়াতাড়ি ওঠ, ওইখানে উজুখানা ভিড় লেগে যাবে,
ওইখানে ইস্তেজাখানা বিল লাগবে, তোমার নামাজের তৈরি করতে হবে, নামাজটা সুন্দর পড়তে হবে, সেই অর্থ আশা করে। और इस वजह की वजह से फिर वो अल्लाह की तरफ से हर इज्तिमाई अमल के बाद जो ऐलान तुम्हारे सारे गुनाह माफ मग़फ़ूरन लकुम, और सिर्फ गुनाह माफ नहीं, जितनी तुम्हारे गुनाह थे ये जो अल्लाह की तरफ से, आका की तरफ से इनाम मिलने का ऐलान होता है, वो इनाम छोड़कर चला जाता है। তো বলতে এই অর্থবার্তার কারণে যে মজলিস যখন শেষ হয় আর আল্লাহর পক্ষ থেকে এলান হয় যে তোমরা দাঁড়াও, তোমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে। বলছে এই গুনার জায়গায় নেকি লেগে দেওয়া হয়েছে, নেকিতে তবদিল করা হয়েছে। বলছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আমাদের সবচেয়ে বড় দোস্ত আর আকা আমাদের মালিক খালিকের পক্ষ থেকে এলান হয়, তো বলছে এই এলান, এই পুরস্কার যে ঘোষণা হয়, এই পুরস্কার থেকে নফস আর শয়তান তাকে মাহরুম করে দেয় তাকে। क्योंकि ये पुरस्कार ये तो मजलिस के आखिर में मिलेगा। अब मुजाहिदे से बैठा, लेकिन आखिर में चंद मिनट पहले उठाकर उस इनाम से महरूम कर दिया। তো বলছে এই পুরস্কারের ঘোষণা, এই এলানটা আল্লাহর পক্ষ থেকে যেটা হয় এটা তো শেষে হয়, কিন্তু 2 ঘন্টা বয়ান শুনলো, এই 2 ঘন্টা শেষে 5-7 মিনিট আগে, 10 মিনিট আগে বলছে তাকে উঠাই নেওয়া যায়, পুরস্কার থেকে তার মাহরুম করে দেয় তাকে। और मजलिस का खत्म बयान करने वाले की बात पर नहीं होती, मजलिस का इख्तिताम तश्कील करने वाले की बात पर होती है। তো বলছে বয়ান বা মজলিস যেটা শেষ হবে, যে এলান যেটা শেষ, এটা বয়ান করে না বয়ান শেষ হয়ে গেছে না, বলকে যখন তশকিল করনেওয়ালা যেটা নাম লে তশকিল করতেছে, সে যখন বলবে যে হ্যাঁ এখন নামাজের তৈরি করে ইনফিরাদি আমল, তখন শেষ হয় মজলিস। तो इंशाअल्लाह आप पूरी नियत करें कि पूरे तमाम के साथ तमाम अमाल में शुरू से लेकर तश्कील तक बैठेंगे, न उठेंगे न उठने देंगे। पक्का नियत करी के इंशाअल्लाह समस्त আমলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইহতিমাম করব, নিজেরাও উঠবো না আর অন্য কাউকে উঠতেও দেব না। अगर मेरे सामने से मेरा एक भाई नुकसान के लिए जा रहा है, तो हम कैसे कहते हैं हम सारी दुनिया की भलाई चाहते हैं, अपने भाई को नुकसान में जाता देख रहे हैं, तो वो अल्लाह की तरफ से दिए हुए इनाम को छोड़कर जा रहा। বলছে আমাদের পাশ থেকে একটা লোক উঠে চলে যাচ্ছে, তো বলছে আমরা তো সঙ্গে লোক চলে যাচ্ছে, একটা ভাই চলে যাচ্ছে, তো আমরা এটা কি করবো, যে সে তো ভালাই থেকে মাহরুম হয়েছে। प्यार से मोहब्बत से पांव पकड़कर हाथ जोड़कर उसको बैठाए, বলছে মহাব্বতের সাথে বুঝে শুনে তার পিঠে তাকে পাও ধরে তারে আমরা বসাবো, नाराज होकर नहीं, गुस्से होकर नहीं। বলছে গোসা হয়ে না। बाकी हम जो यहाँ अल्लाह हमें लेकर आए हैं, ये अल्लाह का इनाम है, इसका शुक्रिया अदा करें। তো সে বাকি তো হলো যে আল্লাহ তাআলা আমাদের এখানে নিয়ে আসছে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বহুত বড় পুরস্কার। বলছে এটার জন্য শুকরিয়া আদায় করতে হবে, और उसका शुक्रिया भी यही है। বলছে এটা শুকরিয়া এইটাই कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत को अपनी मेहनत नहीं बनाया, যে আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কামকে আমরা কাম বানাই না নিজের। ये काम को काम न बनाना बकौल मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के जुर्म अजीम है। তো বলছে এই কামকে, হুজুরওয়ালা কামকে আমরা কাম না বানানো, বলছে ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাইহির কথা, বলছে এটা বহুত বড় একটা জুলুম, এটা জুলুম, এটা গুনাহ। हम अपने छोटे छोटे कामों में लगे रहे, বলছে আমরা ছোট ছোট কাজের মধ্যে লেগে রইলাম, अपने दुकान को देखा, अपने घर को देखा, अपने कारोबार को देखा, अपनी मुलाजमत को देखा। বলছে আমরা নিজের দোকানকে দেখলাম, ঘরকে দেখলাম, दुनिया काज के আমরা देखते। इंसानियत अल्लाह से वो मोड़ कर जिंदगी गुजार रही है और दोज़ख की तरफ, आग की तरफ भागी चली जा रही है। हम अपने खाने पीने में लगे रहे। বলছে মানুষ তো, ইনসানিয়ত তো আল্লাহ তাআলার হুকুমের খেলাফ চলতেছে আর আল্লাহ নাফরমানির মধ্যে চলতেছে, আল্লাহর হুকুমের মধ্যে লেগে আছে। আর इसकी हम अल्लाह से, अपने जुर्म अजीम की अल्लाह से माफी मांगे। বলছে এই যে বহুত বড় অন্যায় আর গুনাহ হইল, এটার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে।
हमें इस काम में जैसे लगना चाहिए था और वह लगे नहीं, जैसे लगना चाहिए था, जैसे करना चाहिए था, वैसे किया नहीं। ऐ अल्लाह, हम अपनी तरफ से और पूरी उम्मत की तरफ से तुझसे माफी चाहते हैं, हमें भी माफ कर दे, पूरी उम्मत को माफ कर दे। তো বলছে আমরা যেরকম এই কাজে লাগার দরকার ছিল, যেরকম করার দরকার ছিল, এইরকম আমরা এরকম এই কাজের মধ্যে লাগি নাই। এই জন্য আল্লাহর কাছে নিজের সমস্ত উম্মতের পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে আমরা উম্মতের জন্য মাফ চাবো। माफी मांगेंगे ना इंशाअल्लाह, अल्लाह से माफ चाहो ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 3 दफा अगर कोई इस्तिग़फ़ार कर ले, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, तमाम उसकी खताएं अल्लाह माफ कर देते हैं। তো বলছে কেউ যদি 3 বার ইস্তিগফার পড়ে, আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি, তো বলছে আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়। लेकिन उस माफी के बाद फिर आज़म करना, नियत करना कि हम हुजूर के काम को अपना काम बनाएंगे। তো বলছে এই মাফ চাওয়ার পরে, ইস্তিগফারের পরে পাক্কা নিয়ত করতে হবে, আযম করতে হবে যে আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানাবো আমি। तो ये इस्तिग़फ़ार 3 दफा तो अभी सब पढ़, আমরা 3 বার ইস্তিগফার পড়ে নি আমরা इस नियत के साथ। इस अपनी छोटी छोटी गलतियों को तो समझते हैं, लेकिन हुजूर के काम को काम नहीं बनाया, ये जो हमसे बड़ा जुर्म हुआ है, अल्लाह उसको सामने रखकर हम इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। তো বলতেছে এই নিয়াতে মানুষ নিজের গুনাহ, ছোট ছোট যেটা গুনাহ করে, এইটা তো সে গুনাহ মনে করে ইস্তিগফার করে, কিন্তু আমরা যে ইস্তিগফার এখন করব এই নিয়ত থেকে আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামকে কাম ইস্তিগফার করব। আদায় করি নামাজ এখানে বসে। तो 3 दफा हर साथी है अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ना। তো সেই জন্য সবাই এখন আমরা 3 বার করে আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি 3 বার পড়ি আমরা। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। और आज़म हमने कर लिया, हुजूर की मेहनत को अपनी मेहनत बनाएंगे और पक्का नियत करे कि इंशाअल्लाह আমরা হুজুরের কামকে আমরা কাম বানাবো। आपकी फिक्र को अपनी फिक्र बनाएंगे और হুজুরের যে চিন্তা ফিকির সেটা আমরা নিজেদের চিন্তা ফিকির বানাবো। आपके गम को अपना गम बनाएंगे और হুজুরের যে দরদ আর গম ছিল এটা আমরা নিজের গম বানাবো। आपके दुख और दर्द হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে দুঃখ ছিল, যে পরেশানি ছিল, এটা আমরা নিজের দুঃখ আর পরেশানি বানাবো। इस काम के लिए, इस मेहनत के लिए और दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जान भी लगाएंगे, अपना माल भी लगाएंगे। তো বলছে এই কাজের জন্য আর দ্বীনের প্রচারের জন্য, বুলন্দির জন্য বলছে আমরা নিজেদের জানও লাগাবো আর মালও লাগাবো। और अपने वक्त को लेकर सारी दुनिया में को लेकर फिरने वाले बनेंगे, तो बनाएंगे। দুনিয়া নিজের রক্ত ফারেক করে, রক্ত বাইর করে যে আমরা এই কাজের জন্য পুরো দুনিয়া নিজেরাও ফেরবো আর অন্যকেও ফেরনেওয়ালা ঘুরনেওয়ালা আমরা বানাবো। हम सारी इंसानियत की भलाई चाहते हैं, আমি সমস্ত দুনিয়ার মানুষের আমরা ভালাই চাই। सबको जन्नत के रास्ते पे चलाना चाहते हैं, আমরা সমস্ত দিনের মানুষকে আমরা জান্নাতের রাস্তা চালাইতে চাই। सबको बेहिश्त में ले जाना चाहते हैं, সবাইকে বেহেশতে নিয়ে যাওয়ার নিতে চাই আমরা। सबको अल्लाह लाना चाहते हैं, আমরা সবাইকে আল্লাহর রহমতের মধ্যে, আল্লাহর মহব্বতের দিকে নিয়ে আসতে চাই। हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, আমরা কারো নোকসান চাই না আমরা। इसलिए हमारी मजालिस में किसी के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। এই জন্য আমাদের এই মজলিসের মধ্যে কারো বিরুদ্ধে কোনো কথা না হয়। तबलीग का सबसे पहला उसूल ये था, तबलीग में सबसे पहला अपने आप को कुछ न समझना, मैं कुछ नहीं, मेरे से कुछ नहीं। বলছে তাবলীগের মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস ছিল যে তাবলীগের মধ্যে কি আমি কিছু না, আমি কিচ্ছু না। अब हमारी तादाद की ज्यादती ने हमें इसमें मुब्तला कर दिया कि हम ये समझने लगे कि हम भी कुछ हो गए। তো যখন আমাদের সংখ্যা বাড়ছে, তো এখন আমাদের মধ্যে আসছে যে আমরাও কিছু। ये बहुत नुकसान की चीज है जब आदमी ये समझने लगता है कि हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ करेंगे, हमारी तादाद ज्यादा होती है, तो फिर अल्लाह की मदद और नुसरत। আর ক্ষতির জিনিস
যখন মানুষের ভিতরে এটা আছে যে আমরাও কিছু আর আমাদেরও সংখ্যা অনেক বড়, আমরা কিছু করতে পারবো, তো বলছে তখন আল্লাহর সাহায্য তাদের উপর দিয়ে উঠে যায়। फायदा यह है कि जिस डाली में फल ज्यादा होता है वो डाली झुक जाया करते। তো বলছে কায়দা আর উসুল তো এটাই, আইন তো এটাই যে গাছের যে ডালের মধ্যে ফল বেশি থাকে ওই গাছটা ওই ডালটা বেশি ঝুঁকে যায়। जितने हमारे साथी बढ़ते जाएं उतना ही हम झुकते चले जाएं। বলছে যতই আমাদের সাথী বাড়বে, সংখ্যা বাড়বে, অত বেশি আমাদের মধ্যে তওয়াজু নম্রতা বেশি আসবে। अगर ये बात हम में पैदा हो रही है तो ये अल्लाह की मदद और नुसरत को लाने का जरिया बने। যদি এইগুলো আমাদের মধ্যে পয়দা হয়ে যায় তো বলছে আল্লাহ তাআলার সাহায্য আর মদদ আনার এটা কারণ সবব। हम थोड़े हो या ज्यादा, বলছে আমরা অল্প অথবা বেশি হই, काम अल्लाह की मदद और नुसरत से होगा। বলছে কাম তো হবে আল্লাহর সাহায্যের মদদের দ্বারাই হবে। अल्लाह की मदद हो, सारी दुनिया हमारे साथ हो, कोई काम नहीं होगा। বলছে আল্লাহর সাহায্য আর মদদ যদি না হয়, সমস্ত দুনিয়া যদি আমাদের সাথে হয় তো বলছে কিছু হবে না। और अगर अल्लाह की मदद और नुसरत हमारे साथ है, एक आदमी भी हमारे साथ ना हो तो काम हो जाएगा। বলছে যে আল্লাহর সাহায্য আমাদের সাথে থাকে, আল্লাহর নুসরত আমাদের সাথে থাকে, একজন লোক যদি আমাদের সাথে না থাকে তো আমাদের কাম হয়ে যাবে, আল্লাহ কাম বানাই দেবে। इसलिए यहाँ के कयाम के दौरान 3 रातें आएंगी। इन 3 रातों में तन्हाई में हर साथी अल्लाह के सामने हाथ जोड़े रो रहा हो, गिड़गिड़ा रहा हो, कम अज कम हर एक आधा घंटा ऐसा निकाले कि जिस आधा घंटा में इसके और इसके आका और मौला के बीच में कोई ना आए। তো বলতেছে আমরা এখানে যত সময় থাকবো 3টা রাইত আসবে, তো বলছে আমাদের মধ্যে প্রত্যেকটা সাথী সে আল্লাহর সামনে হাত উঠাইয়া কাইন্দা কাইন্দা দোয়া করতেছে, কাঁদতেছে। তো বলছে কমসে কম প্রত্যেক সাথী আল্লাহর আর তার মধ্যে এতটুকু সময়, আধা ঘন্টা কমসে কম সময় হবে, সে আল্লাহর সাথে দোয়া করতেছে, মোনাজাত করতেছে। सर सजदे में रखकर आंसू बहाते हुए अल्लाह से मांगे कि अल्लाह तेरे सामने आ गई है तो इनके आने के लाज रख दे और इंसानियत को दोजख से बचा ले। सारी इंसानियत दोजख की तरफ जानी जा रही है, तेरे तरफ से मुंह मोड़कर जा रही है। सारे इंसानों का दिल ऐ अल्लाह तेरे कब्जे कुदरत में है, सारे इंसानों के दिलों के रुख को अपने जाते आली की तरफ फेर दे। उम्मत मोहम्मदिया को इस मुबारक आली मेहनत के लिए खड़ा कर दे। अल्लाह के सामने हाथ फैला कर ये मांग। সাথী শ্রদ্ধার মধ্যে আর চোখের পানি বের করে কান্দা আল্লাহর কাছে দোয়া করা, হাসুদে দোয়া করা, ইনসানিয়তের জন্য দোয়া করা, যে সমস্ত দুনিয়ার মানুষ যে এরা তো জাহান্নামের দিকে যাইতেছে আর গুনাহ করতেছে, তো সমস্ত দুনিয়ার মানুষের দিল তো আপনার কবজার ভিতরে, আপনার কুদরতি কবজার ভিতরে, সবাই দিল আপনি ঘুরাই দেন, আপনার দিকে করে দেন, আর সমস্ত মানুষকে, সমস্ত দুনিয়ার ইনসানিয়তকে আপনার জান্নাতের রাস্তায় জান্নাতে নিয়ে যান। এই জন্য আল্লাহর কাছে সিজদার মধ্যে হাত উঠে আমরা কানবো। वो दर ऐसा है कि उस दर का भिखारी खाली हाथ नहीं जाता, उस दर का सवाली कभी महरूम नहीं होता। তো বলছে এই ঘর, এই দরজা এমন জাতের, তার সামনে তার হাত কোনো সময় খালি আসে না, আর ওইখানে কোনো ভিক্ষুক সে ফেরত যায় না, যাতে আল্লাহ তারা কিছু না দিয়েই যায়। मांगेंगे ना इंशाअल्लाह, সবাই মাংবো, চাবো তো আল্লাহর কাছে ইনশাআল্লাহ। मांगेंगे, अपने लिए मांगेंगे, अपनी क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए मांगेंगे, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए मांगेंगे और इंसानियत के लिए मांगेंगे। তো বলছে আমরা নিজের জন্য আল্লাহর কাছে চাবো, আর নিজের যে নসল আসতেছে কিয়ামত বংশের জন্য আল্লাহর কাছে চাবো, সমস্ত মুসলমানের জন্য চাবো, আর কিয়ামত পর্যন্ত আনে ওয়ালে মানুষের জন্য আমরা করে, আর যে গীবত শুনে কারো দোয়া কবুল হয় না। इसलिए क्यों हम अपनी दुआ से अपने आप को महरूम करते हैं? বলছে কেন আমি আমার দোয়া থেকে মাহরুম হয়ে যাবো, আমার দোয়া কবুল হবে না। और ये इज्तिमाई अमल मामूली अमल नहीं है,
বলতে ইজতেমাই আমলটা এটা কোনো সাধারণ আমল না। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मौलाना यूसुफ साहब ने मुझसे फरमाया था कि इस इज्तिमाई अमल में बैठकर दिल दिल में जो दुआ मांगोगे वो अल्लाह के यहाँ से यकीन कबूल है। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह इसलिए हम इज्तिमाई अमल में दिल दिल में सबसे दुआएं मांगते रहे, अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह तो उम्मत को हिदायत दे दे, हिदायत का फैसला कर दे अल्लाह। आप हमारी मेहनत मत कर, हम तो कमजोर है, हमारी मेहनत भी कमजोर है, मेहनत भी गंदी पाक है, मेहनत की है कर ही কাছে দোয়া চাওয়া আমলও গান্দা কোন পবিত্র আর আমাদের मांगते रहेंगे ना इंशाअल्लाह। চাবো না ইনশাআল্লাহ আল্লাহর কাছে। और अल्लाह से नाउमीद नहीं होना, বলছে আল্লাহর কাছ থেকে কত নৈরাশ হব না কোনো সময়। हमेशा अल्लाह से अच्छा गुमान रखें, उसमें जद रखें। তো সব সময় আল্লাহর সাথে ভালো ধারণা রাখবো আমরা। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने